नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मेरा नाम है पलक। मेरा नाम है शुभम और आ गए आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। भाई रिएक्शन वीडियो में होने वाला है हिस्ट्री ऑफ हिन, बिन एंड जिन। ओ भाई सुनने में डर लग रहा है। ये जिन तो हमने सुना है, हिन क्या होते हैं और बिन क्या होते हैं, भाई ये तो मैं भी जानना चाहता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपको भी जानना है तो आपको सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है और पूरे वीडियो में बना रहना है सो दैट आपको भी समझ आ सके क्या हिन बिन हिस्ट्री क्या है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमाद अहमद और आप देख रहे हैं। और इधर वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो देखिएगा जरूर। साइंसदानों के मुताबिक इस कायनात को बने हुए तकरीबन 13.7 अरब साल हो चुके हैं और सैयारा ज़मीन को वजूद में आए तकरीबन 4.54 अरब साल हो चुके हैं। ये ज़मीन जब से वजूद में आई है तब से इस पर हर ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म की मखलूक़ात आबाद रही हैं। इंसान को इस ज़मीन पर आए हुए लाखों साल हो चुके हैं और ये बात सभी जानते हैं कि इंसान से पहले इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद थे और आज भी आबाद हैं। लेकिन क्या जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी? और अगर जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर कोई मखलूक रहती थी तो वो मखलूक क्या थी, उसका नाम क्या था, वो किस चीज़ से बनी थी, वो कैसी दिखती थी और आज वो मखलूक कहाँ है? अक्सर लोग ये समझते हैं कि इस ज़मीन पर इंसान और जिन्नात से पहले कोई मखलूक नहीं गुजरी, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं, क्योंकि इंसान और जिन्नात से पहले भी इस ज़मीन पर कई किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। चुनाचे अल्लामा इब्न कसीर अपनी किताब अल-बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि जिन्नात को आदम अलैहिस्सलाम यानी इंसान से पहले पैदा किया गया और जिन्नात से पहले इस ज़मीन पर हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी और फिर अल्लाह ताला ने जिन्नात को हिन और बिन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात ने इन्हें मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी रह गए उन्हें मार मार कर इस ज़मीन से भगा दिया और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। लिहाजा इस ज़मीन पर जिन्नात से पहले भी कई मखलूक़ात आबाद थीं जिन्हें हिन और बिन कहा जाता था और कुरान करीम से भी ये बात सराहतन तो नहीं अलबत्ता इशारतन मालूम होती है। चुनाचे इरशाद बारी ताला है, वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में अपना नायब यानी खलीफा बनाने जा रहा हूँ। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा। तो फ़रिश्तों ने अर्ज़ किया कि ए हमारे परवरदिगार, क्या तो इस ज़मीन पर ऐसी मखलूक को अपना नायब और खलीफा बनाने जा रहा है जो इस ज़मीन पर फ़साद करेगी और एक दूसरे का खून बहाएगी? फ़रिश्तों ने ये बात इसलिए कही क्योंकि वो इससे पहले जिन्नात और हिन और बिन नामी मखलूक को देख चुके थे कि उन्होंने इस ज़मीन पर फ़साद बर्पा किया और एक दूसरे का खून बहाया और एक दूसरे को कत्ल किया। इसी वजह से फ़रिश्तों ने इंसान को भी इन मखलूक़ात पर क़ियास किया कि यह भी इस ज़मीन पर फ़साद बर्पा करेगा और जंग व जिदाल करेगा। इस आयत से ये बात मफ़हूम होती है कि इस ज़मीन पर इंसान से पहले भी कई मखलूक़ात आबाद रही हैं। और अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से ये नक़ल किया गया है कि आदम अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले यानी इंसान के इस ज़मीन पर आने से पहले इस ज़मीन पर तकरीबन 2000 साल गुज़रे हैं। इस ज़माना में यहाँ हिन और बिन नामी मखलूक आबाद थी। इस मखलूक ने ज़मीन पर फ़साद किया और एक दूसरे को कत्ल किया और एक दूसरे का खून बहाया तो अल्लाह ने फ़रिश्तों का एक लश्कर भेजा और एक रिवायत के मुताबिक जिन्नात को इन पर मुसल्लत कर दिया और जिन्नात और फ़रिश्तों ने इस मखलूक यानी हिन और बिन को मार मार कर कत्ल कर दिया और जो बाकी रह गए उन्हें इस ज़मीन से भगा डाला और ख़ुद इस ज़मीन पर आबाद हो गए। और इब्न अब्बास और इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से भी ये बात नकल की गई है कि इस ज़मीन पर हिन और बिन रहते थे। फिर इनके बाद इस ज़मीन पर जिन्नात आबाद हुए और ये जिन्नात कई अरसे तक अल्लाह की इबादत करते रहे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया ये अल्लाह के नाफरमान और सरकश होते चले गए और इस ज़मीन को जंग व फसाद से भर दिया। फिर अल्लाह ने इनकी तरफ एक फ़रिश्ते को भेजा जिसका नाम यूसुफ था, लेकिन जिन्नात ने इस फ़रिश्ते की इताअत न की तो अल्लाह ने इन पर आसमान से फ़रिश्तों के लश्कर भेजे और फ़रिश्तों ने इन्हें मार मार कर इस ज़मीन से समंदर के जजीरों की तरफ भगा डाला और ये इस ज़मीन पर तकरीबन 1000 साल तक आबाद रहे।
جبکہ بعض تاریخی کتابوں میں ان کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات کا ذکر ملتا ہے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں ہے کہ اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام سے پہلے اس زمین پر مختلف قسم کی کئی مخلوقات پیدا کی۔ ان کی صورتیں بھی عجیب و غریب تھی۔ چنانچہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے پر تھے، یہ اڑنے والی مخلوق تھی، اور ایک مخلوق ایسی تھی جس کے 2 منہ تھے، ایک آگے کی طرف اور ایک پیچھے کی طرف، اور اس کے پاؤں بہت سارے تھے۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا جسم تو شیر کی طرح تھا لیکن سر پرندوں کی طرح، اس کے لمبے لمبے بال اور دم بھی تھی، اور یہ مکھیوں کی طرح بنبناتے تھے۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کا چہرہ تو انسان کی طرح تھا لیکن کمر اور پیٹھ کچھوے کی طرح، اس کے سر پر گینڈے کی طرح ایک سینگ تھا، یہ مخلوق کتوں کی طرح بھونکتی تھی۔ جبکہ ایک مخلوق ایسی تھی جس کے دانت چھری اور خنجر نما تھے، اور اس کے کان ہاتھی کی طرح لمبے لمبے تھے۔ اس کے علاوہ اسی طرح کی عجیب و غریب مخلوقات کا تذکرہ تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، اور بعض مورخین لکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس زمین پر 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں، پھر ان کی آپس میں نسل چلتے چلتے ان کی تعداد 120 ہو گئی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات منقول ہے کہ اس زمین پر 1020 مخلوقات آباد تھیں، جن میں سے 420 کے لگ بھگ تو سطح زمین پر بستی تھی اور دیگر سمندر میں رہتی تھی۔ ہن اور بن نامی مخلوق کے بارے میں یہ بات بھی نقل کی گئی ہے کہ بن کی نسل اپنی جنس کے ذریعے نہیں بلکہ مرنے کے بعد بڑھتی تھی۔ یہ ایسی مخلوق تھی جو شروع میں کیڑوں کی طرح ہوتی تھی، پھر یہ بڑھتے بڑھتے انسان کی طرح ہو جاتی اور پھر بوڑھا ہو کر مر جاتی، اور اس کے مرنے کے بعد اس کے جسم کے اعضاء ریزہ ریزہ ہو جاتے اور پھر اس کے جسم کے ذروں سے اور مخلوقات پیدا ہو جاتی۔ جبکہ ہن ایسی مخلوق تھی جو گیلی مٹی اور درخت کے چھلکوں سے پیدا شدہ تھی۔ یہ ہن جب اپنا پاؤں زمین پر رکھتی تھی تو اس جیسی کئی اور ہن پیدا ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی مخلوقات اس زمین پر آباد تھیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے، ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہن اور بن نامی مخلوق یاجوج اور ماجوج میں سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں کیونکہ یاجوج اور ماجوج تو انسان ہیں، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں بلکہ انسان ہی ہیں۔ انسان اور جنات سے پہلے جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر گزری ہیں ان میں سے کوئی مخلوق بھی مکلف نہ تھی، کیونکہ یہ مخلوقات کامل عقل و شعور نہیں رکھتی تھی، یہ جانوروں کی طرح اللہ کے حکم اور شریعت کی پابند نہیں تھی۔ ان کے بعد میں جنات اور انسان وہ پہلی مخلوق ہیں جو اللہ کے احکام کے مکلف بنائے گئے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ان مخلوقات میں سے آج کوئی بھی باقی نہیں رہا، یہ سب فنا ہو گئی، کیونکہ یہ زمین اللہ نے انسان اور جنات کے لیے بنائی ہے، کیونکہ یہی وہ مخلوق ہیں جنہیں اس زمین پر امتحان کے لیے پیدا کیا گیا ہے، اور آخرت میں انہی سے حساب کتاب ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم۔ مطلب سیریسلی ہن اور بن تو جن ایک سے بھی ایسی پہلے species رہتے تھی۔ تھے، جن سے بھی پہلے رہتے تھے، پھر اللہ نے جن کے بھیجا کہ ان کا جو ایک طریقے سے یہ انہوں نے جو مطلب سیدھے بھاشا میں بولے تو جو بھسڑ پھیلائی تھی اس کو سمیٹنے کے لیے اللہ نے بھیجا۔ اس کے بعد میں بہت زیادہ ویریشنز تھے، بہت ساری اسپیشیز تھی۔ اس کے بعد میں آخری میں جو بتایا گیا ہے، جو آخری منٹس میں بتایا ہے کہ صرف انسان اور جن ان دونوں کے لیے ہی یہ جو دھرتی ہے اس کو بنایا گیا تھا، اور وہ دو ہی یہاں پر اپستھت ہے۔ انسان تو ہے اور ہم نے تو بہت سنا ہے کہ جن بھی ہوتے ہیں، جن ہوتے ہیں، فیکچوئل میں ہوتے ہیں۔ تک لیے اپنا دھیان رکھیے، چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کرو، کمنٹس کر کے بتائیں ہمارا ریئیکٹ آپ کو اس ویڈیو پہ کیسا لگا۔ چلے جی جلدی ملیں گے، نمسکار۔